parabola dengan ellipse, just like literally find the equation of parabola dengan ellipse. Okay, the whole chapter 4 ni memang banyak cerita dia. Okay, banyak cerita pasal chapter 4 ni. Soalan dia pun kadang-kadang dia tak straight away tanya find the equation of circles. Okay, kadang-kadang dia akan bagi situation dekat mana letaknya circles tu, kamu kena tahulah apa yang kamu nak cari. Okay, so yes, saya tak nafikan dia sedikit susah, sedikit complicated, tapi if you know all these basic things, all the concept for chapter 4, boleh buat lah. Okay, so sekarang kita recap dulu apa yang kita dah belajar dalam circles, which is dalam video tu kamu dah tengok all part of circles. Kita dah tengok equation of circles. Kalau dia bagi kita nak cari equation of circles given center and radius, ini yang paling senang lah. Okay, given 3 points, which is we have to substitute that 3 points into the general equation to find G, F and C. So kita kena buat simultaneous equation dekat situ. And then given 2 points and equation of diameter, sama juga kena substitutekan dalam kita punya general equation kita. Okay, so ini yang paling senang. Dia bagi kita center dengan radius, kita nak cari equation of circle, paling senang kita guna comparison lah. Okay, jarang lah kita guna completing the square ni, tapi kadang-kadang adalah tapi benda yang sama juga, just to find the center dengan radius. And then we have point of intersection between two circles, between circle and line. Okay, between two circles ni, first step simultaneous, second step substitutekan line dekat dalam kita punya equation of circles. Third, kita kena apa nak buat lagi? Point of intersection between two circles. Okay, the aim is to find quadratic equation, sebab kadang-kadang soalan akan tanya the type of intersection, and kadang-kadang soalan akan cakap show that the circles does not intersect with each other. Okay, so apa yang kita akan tunjukkan ialah inilah b square minus 4ac. So bila disuruh cari point of intersection between two circles, the first thing that you have to do is do simultaneous equation between the two equations. Okay, so kita akan dapat equation of line, and then apa yang kita buat ialah kita akan substitute line ni balik dekat dalam equation of circle kita dapat the point of intersection lah. Okay, so boleh stop kat situ kalau disuruh cari point of intersection. Kalau disuruh cari type of intersection, so we need the quadratic equation. So quadratic equation yang kita dapat daripada sini yang kita akan gunakan untuk carikan discriminant. Okay, so the same thing untuk circle dengan line. Okay, point of intersection between circle dengan line, contoh macam ni. Same thing, cuma kita skip step yang pertama. And ada satu lagi benda dalam circle and line ni, which is you need to find distance between circle and line. Distance between circle and line. Okay, so this is your circle and then we have the line. Contoh kalau line kamu kat luar lah. Contoh kalau line kita kat luar. Okay, so this is gonna be the distance between circle and line. Okay, kita panggil dia sebagai S. Okay, so ada satu formula yang kamu kena ingat kat sini to find distance between circle and line, which is formula yang diberi ialah formula daripada center ke line. Okay, formula yang kita ada ialah daripada center ke line, which is this is called as D. Okay, center ke line. So formula dia ialah D equals to AH plus BK plus C modulus over square root A square plus B square. Okay, kadang-kadang, lagi sekali saya ulang, kadang-kadang soalan akan minta distance between circle and line, which is labeled as S. Okay, kita tak ada formula untuk itu. Yang kita ada ialah formula between center dengan line, okay, which is called as D. Ya. Okay, so apa saya cakap tadi? Okay, yang kita ada ialah formula untuk line dengan center, which is kita panggil sebagai D, which is this is the formula. Okay, A, B, C datang daripada line kita, which is mesti dalam form AX plus BY plus C equals to 0.
Okay, so contohlah kalau kamu ada y equals to 2x minus 1, kamu kena rearrange lah. Letak x dulu, letak y, letak c dekat belakang. Okay, so h dengan k obviously daripada kita punya center. Okay, bila kita dapat distance between line dengan center, macam mana nak cari s kita ni? Macam mana nak cari s? Tolak dengan dengan radius. Tolak dengan radius. Okay, mesti kena tolak dengan radius. So this is gonna be your radius, which is r. So to find this here, yang panjang ni, tolak yang di sini. Okay, so kita ada formula for d, to find d. So to find the distance between line dengan circle, kamu kena carilah s equals to d minus r. Okay, recap tentang circle and line. Jelas ke sini? Faham? Boleh ke? Boleh, Miss. Boleh? Okay. So, Boleh, Miss. Boleh, Miss. Okay, ramai kadang-kadang terlupa tentang formula ni. Okay, ingat between circle and line. Okay, distance between circle and line is this thing here. Bukan this thing. This one is the distance between center and line. Saya tulis balik Sekejap sorry. Ini ialah distance between center and line. Kita nak cari ini contohnya. Which is kita panggil dia sebagai S. Okay. Alright. So itu satu benda. Bukan sekadar kita cari point of intersection, soalan boleh juga suruh cari distance between circle and line. Okay. And then we have these two things here, which is berkait rapat. Kita nak cari equation of tangent, equation of normal. Both of these things, macam saya explain dalam video, ada dua methods. Okay, terpulang mana-mana cara yang kamu nak guna. So we have the equation of tangent. Ini ialah equation of tangent. Tapi saya rasa yang paling senang ialah by finding the gradient of normal, gradient of tangent, equation of normal, equation of tangent. Okay, yang 3 step saya tunjukkan dalam video tu. And then we have the length of tangent. Okay, so ada dua benda length yang kita kena tahu dalam circle sini. Satu, dia boleh suruh cari antara ini, circle dengan line. Satu lagi, dia boleh suruh cari length of tangent. Okay, sama juga length of tangent ni, boleh recap balik, tengok balik video kamu. Yang belum tengok, nanti tengoklah. Okay, so ini semua pasal circle. So bila kita tengok soalan, kamu tengok balik ni. So saya harap nanti kamu akan buatlah kamu punya mind map sendiri. Okay, bila kita tengok soalan, apa yang soalan minta, kita boleh refer balik dekat sini, tengok apa yang kita nak. Okay, so let's try to do this question. Okay, this is very straightforward question sebenarnya. Which is the first sentence dekat sini, dia kata the straight line y equals to x minus 6 intersect. Okay, key point dia ialah intersect with the circle. So line intersect dengan circle. Itu kita punya problem dekat sini. Line intersect circle. Line and intersect, bukan. Line intersect circle. So at point M and N. So dia suruh calculate the coordinate of M and N. So obviously we want to find the point of intersection between two circles. Okay, so between circle and line. Okay, so nampak dekat sini problem dia ialah kita nak cari point of intersection between circle and line. So apa yang kita kena buat? First step yang kita kena buat ialah ganti masuk straight line formula into the circle formula. Yes, okay. Kalau antara dua circles, kita kena eliminatekan dulu untuk dapatkan line. Okay, tapi sekarang kita dah ada line. Okay, so kita boleh skip step yang pertama. So we have to substitute this into this. Okay, so since y sebagai subject kat situ, kita masukkan y je lah terus. So we have, contoh ini ialah first equation kita. This is our second equation. So substitute 1 into 2. So we have x square plus x minus 6 square minus 6x plus 2 times x minus 6 equals to 0. Okay, so expand dengan simplifikan, kita ada x square plus x square minus 12x plus 36 minus 6x plus 2x minus 12 equals to 0. Simplify lagi, kita ada 2x square equals to
Negative 16. Negative 16. Sekejap Boleh sementara tu buat dulu. Eh. Sekejap bagi saya 1 minit kejap. Okay. So, kat mana kita tadi? Kita ada 2x square. Okay, 2x square. So, kita ada negative 12x minus 6x plus 2x dekat sini. Kita ada negative 16x. So, kita ada 36 minus 12. Dekat situ akan dapat. Cukup tak? Plus 24. Okay, equals to 0. Mesti kamu tak nampak kan apa yang saya tunjuk? Kamu pun senyap je lah. Tidak, Miss. Nah, Senyap je lah sampai habis kelas tak nampak. share screen, Miss. Okay. So, kita simplifikan, kita ada 2x square minus 16x plus 24. Okay, ni saya cakap banyak kali, when you have quadratic equation, make sure you simplify first. Okay, sebab apa? Contoh, kamu tekan calculator. Tekan calculator sepatutnya dapat apa dekat sini? X minus 6, X minus 2. X minus 2, X minus 6 equals to 0. Okay, marks given dekat dapat quadratic equation. And sepatutnya marks given dekat dapat factorize tu. Okay, factorization dekat situ. Tapi kalau kita tengok dekat sini, kalau kita expand X darab dengan X, akan dapat 2X square ke? Tidak, betul tak? So maksudnya factorization kamu ni salah untuk equation of quadratic ni. Okay, so ini quadratic equation punya knowledge lah. So make sure when you have quadratic equation, always simplify before you factorize. Okay, so which is kat sini kita divide everything with 2. So we have x square minus 8x plus 12 equals to 0. Okay, so now we have x equals to 2, x equals to 6. Okay, dapat x, cari point y. Since kita dah ada line dekat sini, just substitutekan je y equals to x minus 6. So y equals to 2 minus 6 equals to negative 4. Y equals to 6 minus 6 equals to 0. Okay. Jangan lupa soalan suruh cari point of intersection. Suruh cari coordinate. Dia like specifically cakap key point dia ialah coordinate. So mesti bagi jawapan akhir dalam coordinate. Okay, ini sama macam assignment kamu So please check balik assignment kamu. Kalau kamu tak bagi jawapan final kamu dalam coordinate, tak boleh bagi markah lah. Okay, tak boleh berhenti dekat sini. So we have to give the final answer which is 2, negative 4 and 6, 0. Okay, mana-mana lah. This one is M, this one is N. Tak kisahlah mana-mana. Okay, so that is the first thing. Point of intersection between circle and line. So hence, dekat sini dia kata, find the equation of the circle which passes through M, N and S. Okay, maksudnya sekarang the aim here is to find the equation of circle. Okay, equation of circle. Given apa dekat sini? Equation of circle given. Kamu nak cari equation of circle. Apa yang dia bagi dekat kita?
3 points. Ya, 3 points. Ada pun orang jawab. Kalau saya senyap sampai besok dah semua orang senyap. Okay. Kita nak cari equation of circle given 3 points, which is M dengan N yang kita cari tadi and S dekat sini. Okay. So samalah, apa-apa pun kita refer balik dekat kita punya summary ni. Kita nak cari equation of circle by given 3 points. So apa yang kita kena buat ialah simultaneous equation dekat situ. Okay. So bahayanya soalan ni ialah bila M dengan N kamu salah. Okay. Bila koordinat M dengan N kamu ni salah, kamu akan salah juga dekat sini lah. So kena be extra careful lah dekat situ. Okay, yang ni saya akan show quickly sebab ramai akan tak tahu macam mana nak buat. Bukan tak tahulah, kamu tahu nak buat simultaneous equation tapi macam-macam lah. Ingat dulu kita buat ERO, dia semuanya simple mistakes je. Okay, simple tersalah kira semua tu. So saya nak tunjuk cara yang paling kurang mistakes, which is first kita substitutekan dulu. Kita substitutekan dalam general equation kita the 3 points yang kita ada. So here we have 2x square negative 4 square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0. And then at 6 square plus 0 plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0. And then at satu lagi point 2. At 2 square plus 2 square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0. Okay, kamu buat ni sahaja kamu dah dapat markah dah. Okay, so janganlah tinggalkan kosong, simplify je, masukkan je, substitute je dulu. Okay, so sekarang we can simplify the equation. So kat sini kita ada 2 square plus 4 square, dapat berapa kat situ? 4 plus 16 kita dapat 20. 20. Plus 4g minus 8f plus c equals to 0. Okay, so here we have 36 plus 12f, 2 times 0, 0 plus c equals to 0. And last one here, 4 plus 4, we have 8 plus 4g plus 4f plus c equals to 0. Okay, first equation, second equation, third equation. So dekat dalam video saya tunjukkan substitution, which is kita jadikan apa yang saya tinggal kat sini? G. Okay. Kat dalam video saya tunjukkan substitution. So sekarang saya nak tunjukkan cara elimination. Okay. Which is kita akan tolak lah. Apa yang kita akan buat ialah we are going to subtract these two equation. Sekejap Okay, so apa yang kita akan buat ialah kita akan buat 1 tolak 2, equation 1 minus equation 2 and satu lagi equation 2 minus equation 3. Okay, memang macam tu, 1 tolak 2, 2 tolak 3. So kita tulis dulu equation 1 kita ialah 20 minus 36. 20 minus 36 dapat berapa? Negative 16. Negative 16. Okay, 4 minus 12 dapat berapa? Negative 8. Negative 8g. Okay, negative 8, 0f. So we have negative 8f. Okay, c minus c equals to 0. So simple, kita akan eliminatekan c dekat situ. So equals to 0. Okay, dapat satu equation. So equation 2 minus equation 3. 36 minus 8 dapat berapa? 28. 28. 12 minus 4 dapat berapa? 8. Plus 8g. C minus c kita dapat 0. So here will be equals, apa yang tertinggal dekat sini? Ada 4f. Negative 4x. Ada 0f. So 0 minus 4 ialah
negative 4f. Equals to 0. Okay, nampak boleh? Ada yang salah? Okay, so this is equation 4, this is equation 5. So sekarang untuk cari G dengan F kita cari G dengan F dulu lah. Sama juga, kita still akan buat elimination juga. So apa yang kita akan buat ialah, kalau kamu nampak 8G dengan 8G dekat sini, okay? To get rid of G dekat sini, kita akan tambah ataupun tolak. 4 tambah 5 ke 4 tolak 5? 4 tambah 5. 4 tambah dengan 5. Sebab kat sini kamu ada negative 8G. Okay, kat sini kamu ada 8G. So to get 0, dekat sini kita letak tambah lah. So we can apply equation 4 plus by equation 5. Okay, so negative 16 plus 28 kita dapat berapa? 12. 12. Okay, 12. Negative 8G plus 8G akan jadi 0. Negative 8F plus negative 4F akan jadi minus 12F equals to 0. Which is kat sini kita dapat F is equals to 1. Okay, so dah dapat F, tak ada masalah untuk cari G. Substitute je dekat dalam salah satu equation ni, kita dapat G. Dapat F dengan G, tak ada masalah untuk cari C, substitute je dekat mana-mana equation yang dekat atas ni. Okay, so that is one way to find simultaneous equation. Okay, so instead of doing substitution, kita boleh juga guna elimination. Sebenarnya elimination ni lagi kurang mistakes lah. Okay, sebab bila kita buat substitution, kita akan tend to jadikan G sebagai subjek, ataupun dekat sini contoh kamu jadikan F sebagai subjek, and then kamu akan berdepan dengan fraction. Okay, bila berdepan dengan fraction itulah yang di mana kamu punya calculation akan jadi banyak kesalahan. Okay, so kalau boleh cuba apply elimination dekat dalam simultaneous equation kamu ni. Okay, bila-bila kita buat nak cari equation of circle given 3 points. Boleh faham? Okay ke? Boleh, Miss. Boleh. Miss. So dah dapat GFC, apa yang kita buat ialah the question ask for equation of circle, just substitute je lah dalam general equation of circle. Okay, saya harap semua orang tahulah macam nak buat yang itu, okay? Kalau dah tengok video sepatutnya kita tahulah macam mana nak buat. Okay, so moving on to the next question dekat sini. Yang belum baca soalan, fikir apa yang dia nak. Okay, show that the line 2y minus 5x plus 4 equals to 0 does not intersect. Key point ialah does not intersect the circle. Okay, apa yang kita ada dekat sini ialah the question state that the line does not intersect with the circle. Check kita punya summary, kita sekarang dekat dalam cerita point of intersection. Okay, kita dalam cerita point of intersection, tapi antara circle dengan line juga. Tapi dia tak suruh cari point of intersection, dia kata does not intersect. Okay, and dia suruh show juga. So apa yang kita kena showkan dekat sini? B square minus 4AC less than 0. Yes, b square minus 4ac. So that is one more thing about two circles, which is kamu kena showkan b square minus 4ac untuk type of intersection kamu. Okay, so kita ada 3, b square minus 4ac greater than 0 kalau dia intersect with 2 points, sama, benda yang sama untuk circle dengan line, okay. So b square minus 4ac equals to 0, intersect dekat 1 point, b square minus 4ac less than 0, does not intersect lah. So the question here now asks us to show that b square minus 4ac less than 0. Okay. So apa yang kita buat ialah like literally the same step yang kita buat tadi. So kita akan substitutekan line ni dekat dalam equation of circle. So kita kena jadikan y sebagai subjek lah. X sebagai subjek pun boleh, tak ada masalah. Mana-mana yang senang.
So here we should have y equals to 5 over 2 x plus 4 over 2. Betul ke? Okay. Minus. Okay, so now kita akan substitutekan line kita ni dekat dalam circle kita. So we have x square plus 5 over 2x plus 2 square plus 3x minus 2, 5 over 2x plus 2 minus 2. Berapa? Dah habis ke? Dah. Okay, dah. Equals to 0. Okay. Simplify akan dapat quadratic equation. Okay, apa? Ada yang dah dapat quadratic equation dia? Anyone boleh kirakan? Apa yang salah dekat sini? Sebab boleh bagi tahu saya. Minus 2. Negative 2. Okay, thank you. Kat sini minus Miss lepas buat y ada tambah 2 lagi tak Miss? Ya, okay, baru nampak. Tambah 2 lagi. So equals to tambah 2 equals to 0. Okay. So 25 over x square minus 40 over 4x. 40 over 4 ialah plus 3x minus 5x plus 4 plus 2 equals to 0. Okay, so betul ke kat sini? Apa lagi yang saya tertinggal ni? Kat sini, plus Plus 4. 4, betul? Plus 4. Right. So now x square plus 25 over 4. Dekat situ kita akan dapat 29 over 4x square. Okay. Minus 10 plus 3 minus 5. Kita akan dapat minus 12x. And then we have 4 plus 4 plus 2, we have plus 10. Equals to 0. Okay, the same thing dengan yang cerita tadi tu, bila dapat quadratic equation, kalau boleh kita simplifykan. So apa yang kita akan buat, kita tak nak fraction ni, so we multiply everything with 4. So dekat sini kita akan dapat 29x square minus 48x plus 40 equals to 0. Okay, tapi macam soalan yang tadi kita nak cari point of intersection. So kita masukkanlah ni dalam calculator cari x kita. Tapi sekarang kita cuma nak showkan je yang b square minus 4ac less than 0. So b square minus 4ac ni akan datang daripada quadratic inilah, which is your a is 29, b negative 48, c 40. Okay, so kita nak showkan b square minus 4ac. So kita substitutekan negative 48 minus 4 times 29 times 40, which is we get berapa dekat situ? Negative 2336. 2336, which is this one is less than 0. Okay, so that's it. Since soalan suruh show, kita ada conclusion lah. Since b square minus 4ac, there is no intersection point. No, there is no intersection point between circle and line. Okay, between circle and line. So that's it, itu sahaja. Okay, so the next part ialah dia suruh cari center and radius. Find center and radius of the circle. Okay, kita ada equation of circle. Dia suruh cari center dengan radius. Tengok summary kita. Nak cari center and radius macam mana, apa yang kita patut buat? Compare. Compare. Okay, so apa yang kita akan buat? Kita akan compare lah.
So kita ada equation of circle kita tadi which is x square y square 3x minus y, x square plus y square plus 3x minus 2y plus 2 equals to 0. So kita akan compare dengan general equation kita. So we have 2g equals to 3, 2f equals to negative 2. Which is c straight away jadi 2. Sepatutnya masa ni dah kena ingat general equation ni. Okay, dah tak boleh tak tahu macam mana nak compare. Ini yang the simplest part lah dalam chapter circles ni. Ini ialah yang kamu patut paling tahu macam mana nak cari. So here kita ada g equals to 3 over 2. F is equals to negative 1. C is equals to 2. So what is going to be your center? Negative 3 over 2, comma 1. Okay, so extra careful. Ingat center bila kita ada general equation ialah negative G, negative F. Okay, kena hati-hati. Sangat-sangat kena hati-hati bila nampak G dengan F ni. Jangan letak kamu punya center 3/2 negative 1 pula. Sayang sangat-sangat dekat situ. Okay, sebab biasanya benda ni kita akan gunakan sampai habis soalan. So extra careful dekat situ. So nak cari radius macam mana? Kita ada C. Apa formula dia? To find radius, if you have the C. Square root of g square plus f square minus c. Okay, g square plus f square minus c. So kalau ada general equation ataupun kalau kita ada g, f, c, kena extra effort sikit lah untuk cari radius, which is kena guna formula ini. Okay, so just substitute kan. So kat sini ialah g, which is kat sini lah g kita. So we have 3 over 2 square plus negative 1 square minus 2. Which is kita dapat berapa dekat situ radius kita? Square root 5 over 2. Okay, square root 5 over 2. Okay, so kita dah dapat apa yang soalan minta. So center kita dapat, radius kita dapat, kita dah show dah. Ada lagi tak dia tanya? Ada lagi. Okay, dekat dalam satu soalan yang pendek ni ada 3 parts of questions. Satu, pasal point of intersection. Okay, second, pasal find center dengan radius. Which is the third part dekat sini ialah dia suruh determine the shortest distance between line and circle. Okay, bayangkan sekarang. Jangan bayangkan, kita terus lukis. Okay, jangan susah-susah, kita bayangkan, kita terus lukis. Shortest distance between line dengan circle. Macam saya cakap, sangat-sangat baik. Saya wajibkan kamu bila-bila kamu dapat soalan macam ni, tolong plotkan kamu punya circle. Okay, maksud saya plotkan tu koordinat yang kamu ada. Contoh kamu ada center, kamu ada any point that is given in the question, kita plotkan dalam axis kita. Okay, so sekarang kita lukis axis. Lukiskan axis kita, which is apa yang kita ada sekarang ialah center, negative 3 over 2, 1. Okay, so here's gonna be negative 3 over 2. Kat sini ialah 1. So ini ialah center kita. Negative 3 over 2, 1. Okay, so kita lukis circle. Saya tak tahulah apa masalah saya tak boleh lukis circle. Jadi, tapi tak berapa center. Okay. Okay, make sure letak dekat dalam axis. Sangat-sangat membantu kalau kamu lukiskan dekat, betul-betul kamu plotkan dia. Okay. Just agak je lah, tak ada like literally kamu guna kertas graph nak lukis circle. So sekarang, the question. Tanya shortest distance between line and circle. Okay, which is between line ni dengan circle ni. So circle kita dah lukis. So sekarang kita lukis line pula. So line kita ialah y equals to 5 over 2x minus 2. Okay, which is daripada first part of the question kita tahu dia tak intersect. Okay, so dia bukanlah dekat sini, maksudnya dia bukan dekat atas circle kita. So kita ada line y equals to 5 over 2x minus 2. Okay, which is
y equals to 5 over 2x minus 2. Okay, betul. Positive linear. Okay, so graf dia ke kanan. Okay, graf ke kanan. So kita lukis satu graf yang ke kanan dekat sini. Which is dia punya y-intercept dekat negative 2. So kita lukis y equals to, so inilah line dia. Okay, y equals to 5 over 2x minus 2. So nampak tak? Barulah kamu nampak macam mana, dekat mana kedudukan line, dekat mana kedudukan center tu kalau kita lukis atas axis kita. Okay, so the question asks for shortest distance between line and circle. Okay, tengok summary kita. Shortest distance between circle and line, which is kita nak cari S sebenarnya. Okay, ini ialah S kamu. Okay, to find S tak boleh, tak ada formula untuk cari S. Apa yang kita perlukan ialah kita kena cari dulu D kita, which is D ialah between center dengan line dulu. Okay, so let's label everything first. Kita nak cari between circle and line. So ini yang kita nak cari. Nampak. Okay, between circle and line. Ini yang kita nak cari S. Okay, so yang kita boleh cari ialah between center dengan line. Okay, between center dengan line, which is kita panggil dia sebagai D. Which is formula dia ialah D equals to modulus AH plus BK plus C over square root A square plus B square. Okay, so sekarang kita boleh cari D, kita terus cari D. A kita apa dekat sini? Apa A, B, C kita? Kita nak tengok dekat mana untuk cari A, B, C? Equation of line. Equation of line, okay? Ini equation of line kita. Adakah A, B, C kita 1, 5/2, negatif 2? Tidak. Tidak. Okay, macam saya cakap, balik semula ke summary kita, equation of line kita mesti dalam bentuk AX plus BY plus C. Okay, itu A, B, C kita. So, tengok soalan kita ada 2y minus 5x plus 4. So, kita rearrange je lah. Equation of line kita sebenarnya ialah negatif, apa tadi? Lupa dah. Negatif 5x plus 2y plus 4 equals to 0. Okay, so this is going to be your A, this is going to be your B, this is going to be your C. Okay, dia mesti X, Y dan C. So kat sini kita substitutekan equals to modulus A dekat situ ialah negative 5. So negative 5. HK kita ialah center. Okay, which is center yang kita cari tadi. Macam saya cakap, kalau center kamu tadi salah, dekat sini dia akan jadi salah jugalah. So kena extra careful. Negative 3 over 2 plus B, which is B kita ialah 2. K kita 1. C is 4 modulus. Over square root A square plus B square. So A is negative 5 square, B is 2 square. Okay, tolong kira dapat berapa? Yang atas dalam ni dapat berapa? (27 over 2). 27 over 2. Ya ke? Okay, betul, 27 over 2. Positif lah. Okay, so tak ada masalah. Sebab ada modulus kat situ. So bila-bila kamu dapat jawapan negatif dekat dalam ni, kita just positifkan dia siap sebab ada modulus. Okay, so 27 over 2 divide by 25 plus 4 dekat situ, apa yang kita akan dapat? 29. Square root 25 plus 4. Square root 29. Square root 29. So dekat sini sepatutnya kita akan dapat 27 over 2 divided by square root 29. Okay, kalau tekan calculator terus akan dapat 27 square root 29 over 58, which is the same thing. Basically ini ialah yang dah dirationalizekan. Okay, so this is the distance between, saya tulis lagi sekali, ini ialah distance between 27 square root 29 over 58. Okay, so this is the distance between 27 square root 29 over 58. Okay, so this is the distance between 27 square root 29 over 58. Okay, so this is the distance between 27 square root 29 over 58. Okay, so this is the distance between 27 square root 29 over 58. Okay, so this is the distance between 27 square root 29 over 58. Okay, so this is the distance between 27 square root 29 over 58. Okay, so this is the distance between 27 square root 29 over 58. Okay, so this is the distance between 27 square root 29 over 58. Okay, so this is the distance between 27 square root 29 over 58. Okay, so this is the distance between 27 square root 29 over 58. Okay, so this is the distance between 27 square root 29 over 58. Okay, so this is the distance between 27 square root 29 over 58. Okay, so this is the distance between 27 square root 29 over
center and line. Okay, center dengan line. Kita bukan nak cari D. Okay, so kerja kita tak habis dekat formula ni. Kita nak cari S. Okay, distance between circle dengan line. Apa yang kita nak buat? The last step dekat sini. S kita is equals to D minus R. D minus R. So R kita ialah yang ini. Okay, ke mana-mana pun dia. Daripada center ke circumference, mana-mana pun ialah R. So R yang kita cari tadi ialah square root 5/2. So S is equals to 27 D minus R. So we have 27 square root 29/2 minus square root 5/2. Which is berapa jawapannya? Sorry, ini 58. Dalam point pun boleh. 1.3889. 1.389. Okay, so itulah distance ni apa ni? S. So inilah distance between circle and line. Okay, so jelas tak kat sini? Boleh ke? Jelas Miss. Jelas? Okay, ingat yang ni lah paling penting, kamu kena ingat formula ni lah. Kalau tak memang tak dapat nak jawab lah. Macam mana kita nak dapat nilai distance between center dengan line ni? Okay, sometimes, okay, sekejap lagi lah kita tengok soalan nanti lah, soalan lain. Oh, yang paling penting ialah A, B, C kamu mesti dalam form ini. Okay, kadang-kadang kita terlupa A, B, C kita mesti dalam form macam ni. Okay, so that's it. Habis 3 part of question. Dekat dalam satu soalan yang simple, nampak macam simple. Tapi kita ada 3 part soalan, which is dia cover point of intersection, dia cover center dengan radius, dia cover dekat sini. Okay, so let's see the next question. Okay, so dekat sini kita ada the end point of the diameter of a circle P01 and Q3 negative 3. Okay, apa maksud dia daripada first sentence kita ni? Macam biasa, apa yang kita buat ialah kita lukiskan, kita plotkan koordinat kita tu atas axis. Okay, supaya jelas kamu nampak pergi mana line kamu, pergi mana kamu punya circle tu. So kita ada point 01, 01 dekat sini, P01, 3 negative 3. 3 negative 3 dekat sini. Okay, which is these 2 points ialah end of diameters. Okay, so kita lukiskan circle kita. Oh, jadi pula sekali. Okay, end of a diameter. So maksudnya ada satu line diameter. Okay, this is the line, the diameter line. Which is apa yang kamu kena tahu tentang diameter line ni? Dia passes through apa? Center. Center. Okay, diameter line mesti passes through the center. Which is ada center kita dekat tengah-tengah ni. Can we find the center? Okay, Miss. Macam mana? 0 plus 3 over 2, 1 plus negative 3 over 2. Okay, yes. Maksudnya dekat situ ialah kita kena cari midpoint dia. Okay, midpoint between these 2 points. Okay, so ini lagi satu benda. Kalau kamu nampak 2 point, which is kamu ada diameter line, dia bagi 2 point dekat situ. Kalau nak cari center, we have to find the midpoint. Okay, so center is equals to midpoint PQ, which is the same example yang saya bagi dalam video. So here kita ada 0 plus
3 over 2, 1 minus 3 over 2. So kita ada center 3/2, negatif 1. Okay, tengok kamu punya coordinate center kamu betul tak dekat dalam axis kita. Lebih kurang kat sini 3/2, kat sini negatif 1. So sekarang kamu rasa lagi confident dengan center kamu. Okay, kamu tak tersalah kira lah. Okay, hopefully lah. Kita just be careful je kat sini. Okay, so penting lah untuk kita lukis axis kita. So sekarang we have the center. So the first question asks for equation of circle. Boleh cari tak equation of circle dekat sini? Contoh, kita guna yang paling senang, standard equation kita. Okay, guna standard equation. This is our H, this is our K. So we have X minus 3 over 2 square plus Y minus K. So kat sini akan jadi Y plus 1 square. Di sini ialah R square. Macam mana nak cari radius dekat sini? Use formula jarak. Guna formula apa? Jarak please. Guna formula jarak. Macam mana tu? Okay. So masalah dia sekarang ialah kamu cuma tak ada R square dekat sini. Okay, kamu tak ada R square ni. Tapi ini ialah equation of circle kamu. Okay. Equation of circle kita ni passes through point ni, passes through point ni. Betul tak? So apa yang saya cakap dalam video banyak kali sebenarnya saya cakap. Bila dia cakap pasal passes through je, point ni ialah kamu punya nilai S and Y. X and Y. So apa yang kita boleh buat kat sini, kita cuma nak cari R square je. Kita cuma nak cari R square. So point P dengan Q ni passes through equation of circle kita. So apa yang kita boleh buat ialah kita ambil salah satu point ni, kita substitutekan dekat dalam ni. So contoh kat sini kita guna point 0, 1. So just substitutekan 0 minus 3 over 2 square plus 1 square. Straightforward, kita dah dapat dah R square kita. Okay, which is berapa jawapan R square kita kat sini? Nine over 4 plus 4 kita ada 25 over. Kamu nampak ke saya guna pen warna purple ni? Nampak. Nampak. Okay, faham kat sini? Boleh So kita tak perlu susah-susah guna formula. Kamu tak payah susah-susah lah kamu nak pecahkan, expand ke, cari general equation, kamu find C, tak perlu, tak payah. Jangan susah-susah. So kita just guna apa yang kita ada je lah. Sebab point ni passes through the circle. So dia ialah X dengan Y kita. So straight away kita boleh dapat R square kita. Guna point Q pun tak ada masalah. So which is kita dapat dah equation of circle kita, X minus 3 over 2 square plus Y minus 1 square equals to 25 over 4. Okay, sebab ini memang dah R square. Okay, so the next part is find the equation of tangent line to the circle at the point 0,1. Okay, so at point 0,1 ada satu tangent line. Kita lukis tangent line kita. Okay, so now nak cari equation of tangent. Macam mana nak cari equation of tangent? Find the gradient. Find the gradient of normal first. Okay, nak guna cara substitute terus dekat dalam equation ni? Boleh. Okay, boleh sebenarnya nak guna cara ni. Okay, which is x1 kita ialah point P kita tadi lah. x1, y1 ialah point P kita. G dengan F kita ada sebab kita ada center kita. The problem now is kita tak ada C, betul tak? Kita ada je C sebenarnya. Kalau kita expandkan standard equation kita ni, kita akan ada C. Tapi kita tak nak susahkan kerja kita. Okay, kita tak nak susahkan apa yang kita dah ada. So we are going to find the gradient of normal dulu. Okay, which is kita cari gradient of normal. Which is normal dia ialah line diameter ni lah kiranya sebab ini memang 90 degree. Okay, so the center here tadi ialah negatif. Tak ada negatif. 3 over 2 negative 1. Okay, so to find the gradient of normal, in fact untuk
to find the gradient between 2 points ialah formula yang sama, okay? Ambil y dekat atas, x dekat bawah, okay? Difference of y over difference of x. So we have -1 minus 1 over 3 over 2 minus 0. So berapa dekat sini? -2 over 3 over 4, kita ada? -4/3. Okay, -4 over 3. Okay, so that is first step. Okay, senang, kamu dah ada gradient of normal. Kalau soalan tu minta equation of normal pun kamu dah boleh cari dah. So apa step tu kita, apa gradient of tangent kita, itu yang kita nak cari. Gradient of tangent akan jadi 3/4. 3 over 4. Okay, positive 3 over 4. So straight away go to the last step, kita mesti guna formula y minus y1 equals to m x minus x1. Okay, so y1 dengan x1 kamu ialah point P. Okay, jangan ambil point ni pula, tak ada kaitan pun dekat situ. So here we have y minus 1 equals to m is the gradient of tangent which is 3 over 4 x minus 0. So here we have 3 over 4 x plus 1. So this is the equation of tangent. Okay, so senang, tak perlu kamu pergi expandkan ini untuk cari C. So sebab tu saya ajar dua-dua method sebab depends on the question kadang-kadang. Kalau dia straight away bagi general equation, find the equation of tangent, senang untuk kita gunakan formula ni. So bergantunglah. Jelas? Boleh? Boleh, Yes, Miss. Miss. Boleh, Miss. So kita dah dalam 1 jam ni kita dah cover almost all part of circle sebenarnya. Yang simple-simple macam cari center dengan radius tak payahlah saya ajar, okay? Itu ialah very basic question, kamu boleh tengok dekat tutorial kamu. Ini saya akan tunjukkan lagi nanti dalam kelas hari Khamis nanti untuk find length of tangent ni. Okay, kita pergi kepada soalan tutorial. Dah buat ke tutorial? Belum, Miss. Saya impress lah kalau dah buat. Okay, so ambil masa ambil Miss. masa, kamu fahamkan video, tengok habiskan video tu, fahamkan betul-betul and then try to do the tutorial question before Thursday. Okay, sebab kalau saya bincang, kamu belum buat lagi, kamu memang tak akan faham pun. Kamu kena tahu apa masalah dalam soalan tu. Kamu kena baca soalan, kamu kena try buat, contoh tak dapat, barulah kamu boleh faham apa yang saya terangkan. Okay, so kena ambil extra masa sikit. So hari ni hari Isnin, malam ni ialah malam mathematics. So saya rasalah malam ni malam mathematics. Tapi tak apalah, malam ni kamu try lah. Habiskan semua video and try to do the tutorial questions. Okay, so ini ialah, kita ada lagi 10 minutes, bukan 5 minutes sebenarnya. So ini daripada soalan 1 tutorial kamu. Saya discuss sikit je. Macam saya cakap tadi, soalan tak adalah straightforward tanya find equation of circle bagi yang ini, okay? Tak adalah ada macam straightforward. Kadang-kadang dia bagi situation dekat kita. Okay, sebab tu saya cakap penting untuk kita draw diagram kita, draw circle kita and plotkan the coordinate dekat axis kita. Okay, walaupun tak ada markah dekat situ, penting untuk kamu faham apa yang terjadi sebenarnya, apa situation yang dia bagi. So kalau kita baca dekat sini, soalan ni sebenarnya suruh cari equation of circle. Write the general equation of circle. Okay, soalan C. So kita tengok soalan C dulu, dia suruh cari general equation of circle that is tangent to x-axis, radius length 4, x coordinate center is -3. Okay, so first thing first, kita lukis kita punya axis dulu. Okay, lukis axis. Sekarang baru kita fikir. Circle tu tangent to the x-axis. Okay, tangent tu apa? Apa tu tangent? Like 90 degrees to a specific point. Okay, betul. Lagi? Circle, the line is tangent to the circle. Maksudnya apa? That exit touch one point of the Touch. circle. Only at one point.
Okay, ini maksudnya tangent. Okay, maksudnya line ni tangent to the circle. They touch only at one point. Touch. One point. Okay, so now tangent to the x-axis. Ini ialah x-axis kamu. So circle kamu boleh jadi dekat sini. Satu. Saya lukislah. Saya ni dah tak. Okay. So satu. Boleh juga jadi dua. Boleh juga jadi tiga. Boleh juga jadi 4. Okay, semua ni tangent to x-axis, betul tak? Kan? Yeah, Miss. Kita bagi radius of length 4. Okay, kita abaikan tu dulu. The next part, the next information dia bagi ialah x coordinate of center is negative 3. HK kamu, center kita ialah negative 3. Negative 3 dekat mana? Dekat sebelah kiri sini, betul tak? Sini negative. Betul, Miss. So maksudnya yang kita lukis circle yang di sebelah kuadran 1 dengan kuadran 4 tu bukanlah dianya. Okay, so ini bukanlah. Padam. Okay. Dia boleh jadi dua-dua circles juga. Okay, dia jadi dua-dua circles sebab tu saya cakap lagi sekali saya tekankan lukis axis kamu. Okay, dia akan jadi dua circles. So sebab dia tak cakap dia dekat kuadran berapa, dia like literally cakap tangent to the x-axis sahajanya with x coordinate of center is negative 3. Okay, so sekarang kita tahu kita punya center ialah negative 3 something. Apa something tu? Dia bagi pula kat kita radius of length of 4. So kita tahu ini ialah 4. Okay, radius kita ialah 4. Radius kita ialah 4. Berapa koordinat y kamu dekat sini? 4. 4. Obviously kat sini kosong. Jarak dia 4, mestilah koordinat dia 4. So kita dah tahu center untuk satu circle. Berapa koordinat y dekat sini? Negative 4. Negative 4. Negative 4. Okay, negative 4. Okay, so kita ada dua circles with center negative 3, 4 dengan negative 3, negative 4. Okay, so kamu ada radius dia juga, so kita boleh straight away substitutekan dekat dalam standard equation kita. So we have x plus 3 square plus y minus 4 square equals to 4 square which is 16. Tapi soalan tu minta general equation, so kena buat apa? Expand. Expand. Okay, so satu lagi equation kita ialah x plus 3 square plus y plus 4 square equals to 4 square. Okay, soalan minta general equation, so we have to expand both of this equation lah. Ataupun boleh juga kamu cari C. Okay, cari C which is g square plus f square, sorry R. R kita ialah kat sini ialah 4. Okay, and then cari C kita and then substitute terus dalam general equation pun boleh juga. Dua-dua method pun boleh. Boleh faham? Boleh, Miss. Yeah, Miss. Okay, saya ambil masa kamu sikit untuk terangkan lagi dua soalan ni. Okay, kita tengok soalan D. X-intercept of 6, y-intercept of negative 4 passes through the origin. Macam biasa, lukiskan axis kita. Alamak. Kita ada circle. Okay, sebab saya lukis circle dulu, senanglah. Saya ni dah tak ada lukis. So dia kata x-intercept 6, y-intercept negative 4. Okay, and passes through the origin. So kita lukis axis kita. Okay, so sini ialah origin kita. 0, 0. Y-intercept kita tadi dia cakap ialah negative 4. Okay, ngam dekat sini negative 4. Okay. X-intercept kita ialah 6. Okay, so betul kat sini ialah 6. Okay, nampak kat situ? Ataupun kamu boleh je lah lukis axis dulu. Kamu agak, ini ialah 6, ini ialah negative 4. Kamu tahu circle kamu passes through the origin. So circle kamu akan jadi macam tu. Okay, dia akan jadi circle lah sebetulnya. Okay, so sekarang soalan ni minta general equation lah. Dia minta general equation. Macam mana nak cari general equation dengan ini je information yang kita ada.
Apa yang dia bagi dekat kita? General, kita nak cari 3 points. 3 points. Betul, 3 points. Okay, dia bagi equation of circle. Kita tak ada center dengan radius. Kita tak ada equation of diameter. Tapi kita ada 3 points sebenarnya. Memang dia bagi intercept dekat kita. Tapi dekat sini ialah apa point dia? 6, 0. 0. Apa point dekat sini? 0, negative 4. Okay, so this circle passes through 0, 0, 6, 0 and also 0, negative 4. So substitutekan macam apa yang kita buat tadi, simultaneous equation, and dapatlah G, F dengan C kamu dapat equation of circle. Boleh? Faham? Faham, Miss. Okay. So last question dekat sini. Tangent to both axes. So kita sekarang dah tahu dah tangent tu apa, which is the touch only one point. Okay. Tangent to both axes. Maksudnya dia tangent dekat x axis, dia tangent dekat y axis. Kalau kita fikir, maksudnya sama juga macam yang tadi, dia boleh jadi 4 jenis circle. Okay. 1, kita anggap je lah dia dah circle kan. 2, 3, 4. Okay, itu tangent to both axis dia kena touch y axis, dia touch x axis. And then dia bagi tahu kat kita radius of 6. Okay, tak boleh buat apa-apa dengan information tu. Tapi dia like literally bagi tahu kita center is in third quadrant. So, circle kita akan berada di third quadrant. Touches x axis, touches y axis. Okay, so ini maksudnya tangent to both axis. Satu point dekat y axis, satu point dekat x axis. Okay, so sekarang baru kita boleh ambil radius of 6 ni. Apa center kamu? Negative 6, negative 6. Negative 6, negative 6. Macam mana boleh jadi negative 6, negative 6? Sebab dekat mana-mana dia pergi pun nilai dia mesti sama. Okay, nilai dia mesti sama. Ini ialah radius kita. Dan juga nilai dia sama sebab ini start daripada 0, ini start daripada 0. So since kita punya radius kita 6 dekat sini, so jarak dia daripada ini ke sini ialah 6. Okay, tapi koordinat dia dekat bawah ni ialah negative 6. So the same thing happen untuk kita punya y koordinat kita. Jarak kita ialah 6 dekat sini sebab radius kita 6. Okay, tapi koordinat dia di sebelah sini, so dia akan jadi negative 6. Okay, so dapat center, ada radius, boleh cari equation of circle. Boleh? Boleh, Miss. Boleh. Okay. Alright. So itu untuk soalan nombor 1, which is ada dia bagi situation. Macam saya cakap, dia tak literally bagi center dekat kamu. Kamu kena cari center berdasarkan situation yang dia bagi. Okay. So apa yang saya nak kamu buat ialah habiskan the whole video 4.1 untuk circles ni, habiskan semua, cuba try juga habiskan by today and then start buat kamu punya tutorial. Okay. Soalan 2 saya tak rasa ada masalah, senang je tu. Soalan 3 tak patut ada masalah. 4 pun sama. 5 pun senang sangat je. 7 pun sama, 8 pun sama. 8 maybe ada problem. So soalan yang saya nak bincang on Thursday ialah 8, 9, 10, 11, 12. Okay, so make sure kamu try dulu 5 soalan ni. Okay, yang ni bukan try lah, yang ni kenalah buat juga. Okay, tapi saya tak adalah bincang sebab senang je, straightforward questions je kat situ. Okay, boleh? Boleh siapkan 8, 9, 10, 11, 12 hari Khamis? Boleh, Miss. Boleh, Miss. Okay, so kalau boleh itu sahaja untuk hari ini. I'll see you guys on Thursday. Jangan lupa submit your EP, okay? Thank you guys. Thank you, Miss. 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 Okay, Miss. Thank you, Miss. Okay, Miss. Thank you, Miss. Thank you.